आमे पढ़ुचु ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस तो नुआ विषय पढ़ू श्री अरविंदो एंड माई सेल्फ आर द सेम कॉन्शियसनेस माँ को लिखाईरा से माँ कहते श्री अरविंदो और मु एक ही चेतना माँ को प्रश्न है मदर essentially you and Sri Aurobindo are one and the same is not it माँ आपण तत्व तो आपण श्री अरविंदो एक ही चेतना एक ही वस्तु या कौन सत्य नुहे माँ कहले yes it is true I shall write it माँ लिखले essentially that is to say outside the manifestation always in the manifestation the union occurs when it is necessary and the duality exists when it is necessary कहले जिते बड़े आउटसाइड द मैनिफेस्टेशन तत्वतः श्रीअरविंदो माँ एक किंतु जो सृष्टि आविर्भूत हुंती दरकार पड़े दुई रूप में आविर्भूत होती ना एक रूप में आविर्भूत होती इन द मैनिफेस्टेशन द यूनियन अकर्स व्हेन इट इज नेसेसरी एंड द डुअलिटी एग्जिस्ट व्हेन इट इज नेसेसरी एक ही रूप में आविर्भूत होती किंबा दरकार पड़े दुई रूप में आविर्भूत होती माँ कहते essentially we are truly one or the same thing there is no difference तत्व तो हमें प्रकृति एक वस्तु तफात किसी नहीं it is the same consciousness the two forms in the manifestation to support one or the other एक ही चेतना दुई रूप धारण करिछि एवं ए धारण करिया पे टू सपोर्ट वन और अदर जन को आउ जने सहाय्य करिवो एई भाबरे गोटे रूप धारण कराई दिस डिविजन इज नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम इन द क्रिएशन एई भरी विभक्ति दुई रूप आवश्यक सृष्टि पाई सृष्टि रक्षा पाई बा भारसाम्य रक्षा पाई एरा दरकार बट आउटसाइड द मैनिफेस्टेशन सृष्टि पश्चात सृष्टि को टॉपिक there is no division तफात किसी नहीं the unity is complete एवं यही एकत्व संपूर्ण हुए it is one or the unique यहाँ होती एक एवं अद्भुत बोलबा one consciousness and sometimes the unity is seen when it is necessary even in the manifestation जिते बड़े दीटा रूप से आसती किंतु दरकार पड़े एक ही अनुभूति हुए when one opens oneself to this consciousness one sees the unity जन जो चेतना आड़ को निज को खोली दिए से माँ शब्द एक बेली अनुभूति हुए it is actually that one cannot explain what it is प्रकृत हूँ एका कथा बुझे हेनी कौन जिनसा it can only be lived एक को केवल बंची हम बा एक केवल ये बास कर बुझे हेनी कारण सकल अनुभूति जनक अनुभूति आउ जन संगे कि संपर्क नए और ये अनुभूति केवल जानी हुए अनुभव कले वक्तृता देले जानी हुए इट इज बाय कंसंट्रेशन एंड बाय रिमेनिंग ओपन दैट वन कैन अराइव इन द एक्सपीरियंस एकाग्रता द्वारा एवं यही अवस्था आड़ को निज खोली धरिया द्वारा जड़े अनुभूति प्रवेश करें इट इज नॉट समथिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड मन द्वारा परिकल्पित नुहे ये अवस्था द माइंड हैज नो एक्सेस टू दिस रीजन मनुष्यर मनर ए स्तर प्रति कौन संपर्क ना प्रति से केबे जाई परिबन से स्तर को गो होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज घर को जाओ बुझा चेष्टा कर कौन घटनाटा ऑल इज रिटन देयर इन द नोटबुक आई हैव गिवन ए सजेशन ए हिंट व्हाट इट इज आई हैव रिटन हियर जस्ट व्हाट इट इज माँ कहले मुझे तुम नोटबुक लिखी कौन जिनसा घर को जाओ देख खोल किसी इंस्ट्रक्शन अच्छी पढ़ तापर जापर जिते बड़े आउ थे माँ देखाई माँ बुझे रियली स्पीकिंग श्री अरविंदो एंड माई सेल्फ आर द सेम कॉन्शियसनेस सत कह गले श्री अरविंदो मु एक ही चेतना एक वस्तु हियर बिलो देयर इज ए डिविजन सृष्टि रे एक तफात देखा जाउछि दिस इज द ओनली टू ब्रिंग इन एन इक्विलिब्रियम द क्रिएशन सृष्टि रे भाव रक्षा करवा समतुल रक्षा करने यह ही आवश्यक अदरवाइज इट इज द सेम ता ना एक ही वस्तु
एक ही वस्तु रही। वी आर ट्रूली वन। नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। आई डू नॉट फाइंड द वर्ड्स। नो इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस। माँ कहले चेष्टा कर घटनाटा कौन कहीपरि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदव सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ माने शब्द और अर्थ एका वस्तु दीटा शब्द। गिरा अरथ जल बीच जल और तरंग एका वस्तु। गिरा अरथ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न कहवा को अलग अलग लगुच किंतु भगवान और भगवती सब एक तफात नुह। बंदव सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। We are truly one. No, it is very difficult to express. I do not find the words. No, it is not possible. It cannot be expressed. Mother, last time you asked me to try to understand what you had written. What is it? माँ आप मत कहते गला थरक जहाँ लिखिं विषय बुझापी कहले कौन। I show her the notebook and she reads what she had written last time. Essentially, that is to say, outside the manifestation, always in the manifestation, the union occurs when it is necessary and the duality exists when it is necessary. ये हूँ जिते दरकार पड़े से दीटा रूप ही किसान देखा दिखती जिते आवश्यक पड़े नहीं। आउटसाइड द क्रिएशन माने कौन। आउटसाइड द क्रिएशन माने हूँ शरीर नवा आवश्यक पड़े नहीं। सृष्टि देह धरवा आवश्यक पड़े नहीं। देह धरले दीटा रूप धर देह धर देह न धरले एक वस्तु बुझाला। देह धरले दीटा वस्तु देखा दी जन लोक देखा माँ शिवबंद। देह न धरले एक वस्तु रही। when it necessary and the duality exists when it is necessary. जिते दरकार आवश्यक अनुसार दीटा रूप धरिक आसती दरकार ना गोटे रूप धरिक आसती। But what is it that you do not understand? It is quite clear. There is nothing to explain. माँ कहते बुझीपार कौन कौनटा बुझार रही एक स्पष्ट कथा। मन कहले all the same mother, can you elaborate on it a little? What it is exactly to help me understand better? माँ टे भल के बुझेदेव कि मुझे भल बुझीपारि। If you want, mother, you can say many things about this. माँ तुम चाहिए ए विषय अनेक किसी कहीपर कौन घटनाटा। माँ कहले बट इट इज टू बी लिव्ड, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। या बंचा कथा अनुभव करिया कथा या बुझेवा कथा नुहे। नो एक्सप्लेनेशन नेसेसरी। व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू। कौन से बढ़ेवा दरकार नहीं। तुम कौन चाह मुझे कह तुमको। यू अंडरस्टैंड आउटसाइड द मैनिफेस्टेशन ऑल इज वन। भल कर जान प्रकाशर पूर्व कौन सी सृष्टि पूर्वर सबकि हूँ एक एकमेव अद्वितीय। There is no difference. तफात किसी नहीं। It is the same thing. One consciousness, a perfect unity. गोटे चेतना संपूर्ण एकत्व। We do not have a separate existence. माँ शब्द अलग अलग किसी अर्थ नहीं। But when we descend here below, जिते आमे एठी अवतरण करूँ शरीर धारण करिया सकाशे, it seems we have different forms. मन हुए दीटा रूप दरकार। A separate existence, अलग अलग स्थिति दरकार। While being one when it is necessary. दरकार पड़े एक ही रूप हो पार दरकार पड़े विभिन्न रूप धारण कर। Sometimes he is united with me, being at the same time everywhere in the universe. जे के समय भगवान और भगवती एक था सब जगह व्यापिकी रही था। He is here in me. एठी वर्तमान से मो भीतर अच्छा। He talks to me. से मो संग कथबार्ता करती। He unites himself with me. मो संगे एकीभूत हो जाती। And at times he is separate from me. के समय मोटू अलग ही था and lives in an existence separate from me. तांकर अलग एक स्थिति से बात करती। And at the same time he is in me. एक समय अलग हेले मध्य से मो संगे भीतर रही जाती। But in appearance he is different from me. देखिए का हम दिन अलग अलग। It is the game that unfolds. एक लीला जहाँ निज को प्रकाशित कर। Once he unites with me, थारे मो संगे एकीभूत हेले। At another time he throws himself in the manifestation. मो संगे एक है रही निज को सृष्टि प्रकाश आको दौरान। He is here indicates in her body. माँ को देखे से मो भीतर अच्छा। He is there. He is everywhere in the universe. से मो सब जगह अच्छा।
ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। He is in each thing that is found in the manifestation. ପୃଥିବୀର ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁକାୟିତ ଅଛନ୍ତି। Sometimes he manifests himself and sometimes he remains hidden. କେତେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କେତେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। And one does not see him anymore. ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। It is in this way that he sustains the creation. ଏହି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। Once he unites himself and another time he separates himself when it is necessary. ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। One intermingles with the other and it is with a purpose, with a goal that it determines his action. ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଏଭଳି ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ରର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। He is here and one finds him there in the simultaneously. ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। He is no, it is very difficult to express. No, there one words. No, there are no words. One cannot understand by the mind what it is. ଦି ରକମ ରସଗୋଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା। ଦିଟାକ ଖାଇବାକୁ ଏକା ରକମ ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, କିମ୍ବା ରସଗୋଲା ଅଛି, ଆଉ ଏକ କ'ଣ ମିଠା ଅଛି। ଦିଟାକ ମିଠା, ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ରୂପ ଧରୁଛି, କେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ରୂପ ଧରୁଛି, କେତେବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ରୂପ ଧରୁଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ରୂପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଭିତରେ କଲେ ଏକା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ। ଜିଭ ଟପିଗଲା ପରେ ସବୁ ଏକା, ପିତା ବି ଏକା, କଷା ବି ଏକା, ମିଠା ବି ଏକା। ଜିଭଟା ଟପିଗଲା ପରେ ଜିଭ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। You know, when he left, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, when he wanted to leave his body, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, he remained from the 4th December till 9th. 5 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଯାଏ ସେ ରହିଲେ। At that time he was charged with an unimaginable consciousness. ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। It was dynamic activity of the consciousness which radiated from his body. ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିକିରଣ ହେଉଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଗତିଶୀଳ ଏକ ଚେତନା। It was so concrete, it was so physical, everything vibrated in him with an astonishing power. ଏହା ଏତେ ବାସ୍ତବ ଥିଲା, ଏତେ ଭୌତିକ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। It was so physically concrete. ଏହି ଚେତନା ସ୍ଥୂଳ ଦେଖିବ ଏଭଳି ଥିଲା। I was beside this Aurobindo at that time. ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। I was seeing that Aurobindo consciousness was coming out from him, entering directly into me, like this physically. ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ସିଧା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଭୌତିକ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। It was an extraordinary phenomenon, ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। I could feel his consciousness entering into my pores with a friction. ଚମର କଣା ଦେଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭିତରେ। It was as concrete as that. ଏତେ ବାସ୍ତବ ଥିଲା। It was so intense that it was penetrating into me with a friction. ଏହା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଘଷି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଚେତନାରେ ମୋ ଚମ ଭିତରେ ଦେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। Something absolutely physical, which I could feel outwardly, like this. All his consciousness entered in me because it is the same consciousness. ତାଙ୍କର ଚେତନା ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଏକ ହିଁ ଚେତନା। And he gave me everything before living. ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ। Everything with a restraint and with a total self-giving, as if all his consciousness merged in me. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ସେ ଯାହା ଦରକାର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆସି ମୋ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ। And it continued for hours. ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ ଚାଲିଲା। It was so material an event one cannot imagine. ଏତେ ବାସ୍ତବ, ଏତେ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି କ'ଣ ଘଟିଲା। I cannot describe it. He has left everything for me. ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। Well, it is this physical body which is limited, which is bound, which does not allow a free play. ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୀମିତ,
गोटे सीमा द्वारा परिवेष्टित एवं मुक्त भाव में विचरण कर once the consciousness enters into this body से थरे चेतना शरीर भीतर प्रवेश कला परे it is completely restricted in this material form इस जड़ रूप भीतर से आबद्ध होकर रही but he is everywhere भगवान श्रीरंग सब जगह रही सबुटी अच्छा he is here in me as well as everywhere in the world मो भीतर अच्छा पृथ्वी सब जगह अच्छा he speaks to me I ask him things and he replies मो से कथबार्ता करती पचारि से उत्तर दिखती we have conversations and at the same time he speaks to others in different places when it is necessary मो से कथबार्ता हमें एका सागर अन्य संगे कथबार्ता दरकार पड़े we decide the fate of the world and the destiny of humanity आम ठीक करूँ जगतर भाग्य विषय मनुष्य समाज भाग्य विषय आम कथबार्ता करूँ and all that will happen जहाँ जहाँ घटो से कथबार्ता करूँ what is necessary for the next stage all this we decide आम सब डिसाइड करूँ कौन करिया पड़ो जड़े पचारि एटा गोटे जड़े व्यक्ति थे से बहुत बड़ भक्त थे से कौन है ना पचारे नाती पचारा से भद्र महिला बहुत वयस्क लोक कहते तो ठाकुर साथ कथबार्ता करूँ पचारू गोटे विषय भगवान एक ना अनेक पचारे ठाकुर से कहले रूम भर शोले चुपे तापर उठिकी आसिले कहले मत ठाकुर कहले कहले तो नाती कहबू ता फटो जदि 4-5टा रूम में रखू से एक ना अलग एका लोकर फटो विभिन्न जगह अच्छी ठीक भगवान होती एका लोक सब जगह अच्छा His presence is everywhere wherever one needs him जोटी जे दरकार कर उपस्थित रही everywhere 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 सब जगह से व्यापिक रही he is united with me at the same time he is in different places he is not limited it is only the physical body that is limited but not the subtle physical स्थूल शरीर ही सीमित ही रही सूक्ष्म भौतिक शरीर नुहे तो ये अच्छा सब जगह भी अच्छा the subtle physical penetrates everything and can go everywhere सूक्ष्म भौतिक सत्ता penetrates everything सब किसी भीतर प्रवेश करि पारे एवं सब जगह जा पहुंची पारे and everywhere it is not limited by the body it is this that limits शरीर ही सब जिन को बंद करके रखे सीमित कर रखे ना सूक्ष्म भौतिक सत्ता भगवान सब जगह अच्छा it is the mind that cannot grasp मनुष्य मन एसबू बुझीपारे ना it is not with your mind that you can understand this मन नहीं कि एक बुझीपारनी the mind cannot express there is no means to express this मन बुझीपारनी कौन से उपाय नहीं प्रकाश करने only by experience केवल अनुभूति द्वारा आपको जानी हम my child only the like knows the like therefore one must rise to the consciousness to know what it is to have the experience of the identical consciousness of the one तुम्हें माँ कहते शुण भल कि जान जड़े ये एक उच्चतर स्तर को उठीज टू दैट कन्सियसनेस तू जानापी नो टू व्हाट इट इज कौन जिनसा जानापी से चेतना को जावाक पड़ो एवं ये आइडेंटिकल कन्सियसनेस विषय जो अनुभूति जे भगवान एक ही ये भीतर अनुभूति ना आसे जड़े बुझीपार ना yes it is always like that constantly there is a complete unity and a movement towards the exterior सब घटना घटे संपूर्ण एकत्व अवस्था जो जड़े बाहर अवस्था प्रकाश पाइपे ये घटना केवल अनुभूति द्वारा बुझी हम दिस एवरीवेयर एंड एट द सेम टाइम दिस हैपेन्स constantly this unity this sort of ramification everywhere everywhere it is true it happens incessantly incidentally for those who have the vision it is this that they see it is the psychic vision चैत्य पुरुषंकर दृष्टि देखी हम एवं यहाँ ही हूँ गोटे मात्र दृष्टि अन्न कौन सी दृष्टि महाशिवृंद एक बोली बुझी हम से गोटे थिला जोटा ये ना बोधे लिखाईनी जो से कहते जे तुम्हें जिते समस्त पढ़ी आम ये बंटा जो मत देखिले शिवलिंग देखला भाया लगे शिवलिंग देखिले मत देखला भाया लगे एक जमी एक वस्तु तफात किसी ना जमी गोटे लोक गोटे वस्तु ये वन एंड द सेम पर्सन तले अंडरलाइन कर वन एंड द सेम पर्सन
ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଅତିମାନସିକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ତୁମର ଚେତନା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସେମ୍ ପର୍ସନ୍। ଏବଂ ଜଣକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତାହା ଜାଣିବ ତୁମେ ଅତିମାନ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ପିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ମାଆ ଆସିଲେ ବାଲକୋନି ଟେରେସ୍କୁ ଆସିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଲା ଯେ ମାଆ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମାଆ ସେ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ ଟିଚର ମାନେ ଏମିତିଆ, ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ୟା ନାଁରେ 10 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ହିଁ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଆଉ କାହାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବୁ ଯେ ମାଆ କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିକି କାହାକୁ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେ ମାଆ ଏକା ସ୍ତରରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ନା, ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇକରି ନିଜକୁ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଚେତନା, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚେତନା ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ନୀଳ କାଗଜ ଅଛି। ନୀଳ କାଗଜ, ଦୁଇ ଜଣ ସାନ ପିଲା କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନୀଳ କାଗଜରେ ଦେଖିବ। ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ନୀଳ ଦେଖାଯିବ, ଜିନିଷ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଛଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଛଡ଼ଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ, ସେ କ'ଣ ଏଇ କଜିଆ ଭିତରେ ରହିବ କି? ତାକୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁର୍ଥାରେ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଥାଏ, ଆର୍ଥଲି ୱାର୍ଲଡ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ସେ ଆଖିରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ୍ କରିକି ଦେଖୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଦେଖୁ। ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ, ରିଏଲିଟି ଲାଗେ। ତମେ ମୋ ଜମି ନେଇଗଲ, ତୁମକୁ ରିଏଲ୍ ଲାଗିବ। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ପକେଇଲା, ମୋତେ ରିଏଲ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ କଜିଆ କରିବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ରିଏଲ୍, କିଛି ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ଚେତନାର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏନି। ଜିନିଷ କାରଣ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ମା କହିଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍। କାମ ମା ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମଦର ଡିଡ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଫୋର୍ ୟୁ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ହିମ୍? ମା ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? For I have read some books where it is said that he and you have done almost the same work. ମା ଆପଣ ଦୁଇ ଯାକ ଏକା କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। The work, ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, the work was and in the same. The work was and is the same. କାମ ଏକା ଥିଲା, ଏକା ହିଁ ଅଛି। Because the source of his inspiration and mine is the same, the supreme. କାରଣ ଯେଉଁଠୁ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଠୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ଭଗବାନ। The work consists in helping humanity as a whole to prepare itself for the new creation. That is to say, the supramental race. କାମଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସେବା କରିବା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, reminiscence will be sought. I came to India to live with Sri Aurobindo, to meet Sri Aurobindo. I remain in India to live with Sri Aurobindo. When he left his body, I continued to live, to do his work, that is to help କେମିତି କୋଟା କ'ଣ, that is help humanity। ଏ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନା ଦି ରେସ୍ କ'ଣ, ଦି ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯେ ହ୍ୟୁମାନିଟିକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିହେବ। ଗୋଟେ ଲୋକର କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ସେ ହାଉ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇଟ୍। ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଲୋକକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାର ଚେତନା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇହେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିହେବ, ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମନେକର ଆର୍ଗୁଇଂ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛି, ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଖରାପ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖୁଛି। ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବ, ଚେତନାକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବ, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରି ଆସିବି କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ପଶୁ ଚେତନା ରହିବି, ପଶୁ ଭଳିଆ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଚେତନା ରହିବି, ମୋର ମାଙ୍କଡ଼ାମି ହିଁ ବାହାରିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ଚେତନା ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବି? ଜମା ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯାହା
माँ चाहूँगी श्रीमंद जहाँ चाहूँगी गोटे मात्र उद्देश्य हूँ चेंज द कन्सियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी मनुष्य चेतना को परिवर्तन करवा तापर्यंत करा रही ताठू किसी आशा कर तमें ए पार्टी छाड़ी से पार्टी मिस से दल छाड़ी आउ एक दल मिस यू आर द सेम पर्सन विभिन्न पोशाक पिंधे कौन तुम डिफरेन्ट हो डिफरेन्ट हेनी कहले एंड यू हैव माँ कहते मदर द लास्ट सेंटेंस इन दिस बुक इज इंटरेस्टिंग ये पढ़ी दूँ bonjour bonjour dosmer are you all right what you have brought do you have this book yes mother you have found what you were searching for have you found in the book what you are looking for what you have found mother what I am looking for is found in each book of yours and Aurobindo in each book one can find what one seeks जड़े जहाँ खोजुची आप जेकोसी बही धरले आंसर आसो You have spoken well. In each book, one can find it if one knows how to search. In each book, one should know how to read with a true attitude, then one finds what one is seeking for. You understand? यदि यथार्थ मनोभाव रहिबो जो कौन खोजुच स्पष्ट हम जेकोसी बही छुईब आंसर बाहरी आसो Yes, mother. It is true you will find in this book what you are looking for. तुम जो खोजुच बही पाइब निश्चय सन्देह नहीं मनोदा कहले mother the last sentence in this book is interesting and touching without him you do not exist without you he is unman he cannot manifest लिखा है without me he exists not without me he is unmanifest माँ ताकू बुझेले you know it is perfectly true I do not know what exactly how I have put it in this book but without him I cannot exist and without me he cannot manifest बिना मोर अस्तित्व नहीं एवं मो बिना से प्रकाश दे पारिबनी वन इज कम्प्लीमेंटरी टू द अदर बट इन ट्रुथ वी आर बोथ वन एंड द सेम थिंग इट इज द सेम थिंग द सेम एंटिटी व्हिच इन द मैनिफेस्टेशन टेक्स टू सेपरेट फॉर्म टू अपहोल्ड द क्रिएशन सृष्टि को धारण करने आम एक ही चेतना एक ही व्यक्ति दुईटा रूप धारण कर विदाउट दैट it is the same which is that without that it is the same me and him ma avashranda which is ek vastu kichi sandeh nahi there is no difference no separation no division one unique at the same ma avashranda bisare तफात किछि नहीं अलग अलग किछि नहीं विभक्ति किछि नहीं एकदम अद्भुत एका वस्तु एकमेव द्वितीयम कहती एका वस्तु छड़ा किछि नहीं what he is I am entirely in essence तत्वतः से जहाँ मुझे आम भर तफात किसी नहीं it is like this mother locks the fingers of both hands एमती हाथ को देखे fingers of both hands we are united the same and the identical the one without division but in the manifestation it seems the one divides itself the one becomes two like this the mother separates the finger to come into the manifestation सृष्टि सांगे संपर्क आसवाई आम अलग अलग हो फास्ट लाइन टा मन अच्छी कि विद्वत चिंतामणि अप्राकृत प्रेममूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतारी भगवान आ भगवती से वर्णना कर बारंबार आस एक वस्तु अप्राकृत प्रेममूर्ति प्राकृत प्रेम नुहे अप्राकृत प्रेम माने मेड ऑफ लव भगवान भगवती मेड ऑफ लव पच्चीस सारा विभिन्न रकम एस्पेक्ट में प्रकाश कर but it is only in appearance that the one divides itself in order to uphold this manifestation in fact it is the same the one who takes two bodies me and him only for the manifestation आमे केवल सृष्टि पे अलग अलग रूप धरिछु किंतु प्रकृति आम हूँ एका इन जो माँ को दर्शन कर दर्शन कर In reality, these two entities are one and unique. It is in this way that the one appears in the manifestation. सृष्टि रे एई भली भाबरे देखा दिए द्विभक्ति भाबरे but what he is I am जहाँ श्रीबंद ता होची मु there is no difference it is apparently a difference formed in the manifestation
ए तफात ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେହ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ରୂପ ଧରିଛୁ। We have two separate bodies, but we are one and the other the same. No difference at all. We are like this, but makes the same gesture. And beyond that, that is yet something. What we are in reality, beyond of that. ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜଣେ ଉଠିଯିବ ତା ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ସ୍ପୋକନ୍ ଅଫ୍। ସେ ବିଷୟ ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଓ ଶିବଙ୍କର ସେ ତତ୍ତ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯିବନି। That is not to be spoken of. One cannot say in words what that is. All that one says about that is nothing but stupidity. ଯାହା କହିବ ମୂର୍ଖତା ହେବ, କାରଣ ତାକୁ କେବେ ବି କହିହେବନି, କେବେ କହିହେବନି। The words express nothing of that existence. ସେଇ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିଛି କହିପାରିବନି। Nothing, nothing, nothing. It is not meant to be spoken of. ସେ ବିଷୟରେ କହିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। The Supreme who manifests himself in two forms. भगवान परात्पर भगवान दुईटा रूप से प्रकाशित।